फार्म कम सब चलई कहीं मो सागर साथ दिखती मो स्त्री सी बर्तमान बाप घरे जहाँफल कि रोसई टू घर कम टू नहीं फार्म कम सब एकुटिया करा पड़ू भाग्य भल जे चिया ना चिया थे मुझे बहुत घाटी जाती जहाँफल कि देखूँ एवं मानने चिया पड़ो बोली सब कम चलती आपको देखा माने बर्तमान सब ब्लूडिंग कम चली काली चषु गाड़ी आसाला चषु रखी यही जगह गोटे आजबेस्ट फाटी जाए पानी बाहर गोटे बागेवा पड़ो यहाँ ये गोटे फाटी जाए बोधे ये आजबेस्टा फाटी जाए जहाँफल कि पानी लीक कर बागेवा पड़ो देखो बर्तमान ब्लूडिंग कम चली 3टा ब्लूडिंग बाड़े ता भर चषु काली तो चषु गाड़ी आसाला चषु रखी दिखाई देखो बर्तमान 3टा दमदा बाड़े आहरी 5टा रहा बर्तमान बाड़ा हम पूरा एमुंडू हेमुंड जाके 8टी ब्लूडिंग कराऊँ प्रत्येक ब्लूडिंग 500 चिया रोचे आबू न कले कौन कि हठात तो सब करहबनी चषुर जो स्मेलटा भी हटिजी ना खेलेदे ना चषु स्मेलटा भी खराब आ देख सब घरे चषु टीण इकड़ा रखाई टीण को स्ट्रंग कर रखिए बोली आई चलती देखो आरपट घर भी चषु पकई दिखाई एपटे स्टक रखाई आर बैच रही जाए स्टक कहीं चषु गाड़ी जो आसूसी से 180 बस्ता धरिकी आऊँगी से खाली 80 कि 100 मोर एक्चुअली दरकार 80टा रू 90टा भितर तो से दिथर आसिले हाँ कि से कह गाड़ी खर्च अधिका हो जाए एकाधे रखब जब नियो ना ना तो एकाधे से 180 बस्ता आणिक देते जोटा कि बर्तमान स्टक रखी दिखाई ऊपर भी किसी अच्छी आहरी ये चलती आउ जो चषु जो तक तले पड़ी आउ जो तक थाका है तार दाम मात्र 18,000 टଙ୍କା मैंने 18,000 हेल्ले जुड़े ब्याच आ माने ब्याच के 9,000 टଙ୍କାର चषु पड़ू खाली किंतु आम मागणा दौचु खत खत पूरा बिना मूल्य आप नहीं पारे टंकाटे दवाक पड़ोनी जदि कार खत दरकार निश्चित भाव में आपण मैंने वीडियो देखुं कहे फार्म भितर मुझे गदेदेवी नवा दायित्व हो आपंकर गाड़ी लगे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक नुआ पैसा देवेनि गाड़ी खर्च आपंकर आई चलती बर्तमान तो ये 3टा बाड़े आउ 5टा आसी जाऊँ बाड़े सारे आपको देखेबी टोटाल बाड़े सारे चषु भी खेला हे चषु खेलीदेला पुणी तार बल होल्डर झुला हे ता कम सरी सारापर तार बल होल्डर झुले सारापर हेडू फिडर टिंकर जो चिक्स फिडर टिंकर सब छोट ताकू फिटिंग कराव ताकू फिटिंग कर रखी दिहब ता सहित जदि आज काली भितर जो कम सारिदे पोर दिन आड़क जिते सब फार्म साइड छोट छोट गछ अच्छी सब नटी हटेवा पड़ो ना माने राति भय लगुच कौन कि मैंने हाथी फाती आसले क्लीयर जानी हेनी टर्च मारे देखाजी तो चारिपटा परिष्कार करा पड़ो आमर भाई ये भूत प्रेत को जी भय नु ताठू बेसी भय हूँ हाथी कौ मुहूर्त हाथी नुआब बोली किसी माने ना भाई यहीटा हूँ सबुठ बड़ भयंकर जिनस आना एत बड़ जीव को तो देखिले डर लगुच आगे आइले कौन हम ता भर फार्म भितर जो फार्म देखुं जो चेयर पड़ी हेटे गोटे खटिया पकईकि चिया 7 दिन मत शुवा पड़ो मैंने फास्ट चिया 7 दिन ब्लूडिंग भितर शुवा पड़ो ओडाउड़ी करा पड़ो ये भाई जीवन आ कौन कर मसुरी फसुरी टाणी शुवा पड़ो दाना आसनी दाना आसीज काली परदिन आड़ को भाड़ी रेडी होगी इन चलती कम आप आड़े वर्षा फर्षा कि कौन हो निश्चित भाव में कहे बर्तमान देखु 8टी जाक ब्लूडिंग पूरा सब रेडी होगा यापर खाली जहाँ चषु तक जाऊँगी खेलेबी चषु खेल अलग जो कम अच्छी फिडर टिंकर खसैबा तार बल होल्डर झुलेबा ताकू तापर कराहब बर्तमान देखो टोटाल ऊपर 8टी जाक ब्लूडिंग बाड़े दिहला खाली चषु खेला हे बर्तमान देखो ब्लूडिंग कम सरला चषु सब घर 8टा जाक ब्लूडिंग चषु बर्तमान खेलेदेली एमुंडू से मुंडू जाके आप देखिपे खेल दिखाई एवं झाड़ू मरा हेनी आहरी बाकी रहा कौन कले लाइट बल होल्डर फिटिंग कर सारापर पूरा झाड़ू मारिकी पूरा सामान करा पड़ो ये टिके भी खाल ढीप रही हिसाब से सब करा पड़ो कहीं पेपर पड़ो पेपर उपर चिया रे जदि खाल ढीप रिया ठीक चली पारे छुटा बेसी हे तो पूरा सम्मान कर झाड़ू मारिकी एबे तो कम सरला ये गोटे बाजिगला जा घर को गाधे पाधे खाଇବା पुणी ऊपर बड़ी आसिले तार बल लाइट होल्डर सब झुलेले जाकि चिया सब कम सर कालिके आसिले फिडर टिंकर कम रहा ये चलती कम आज कम बर्तमान सरला सकाଳେ आसी 2 घंटा खंडे कम कली एवं 10टा गोटे 3 घंटा भाया एति भितर एति कम हो गला कौन कर भाया चलती आम जीवन देखो पूरा चारियाड़ चषु खेल दिखाई ये गोटे ब्लूडिंग 500 चिया रही अधिका रही 500 रखिले कौन कि ठीक पाली हम ता सहित बेसी जाकी हेबेनि आ जदि बेसी चिया तर जोड़ा को गोटे करदे 1000 छाड़ी मैंने 1000 चिया काढ़ी जाकी हो थंडा पाग होला मोटालिटी हो
ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଖୋଲା ରଖିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ହିସାବରେ 300 350 ରଖିବା କଥା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଡ଼ିଂରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫାର୍ମ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଡ଼ିଂରେ 350 ଚିଆଁ ରଖା ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼ୁ ପୁରୁଣା ହେଲାକୁ ଯେତେ ବ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରିବ ସେତେ କାମ ବଢ଼ିବ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଲାଗିଦେଲି, ମାନେ ଜାଲି ବାଡ଼େଇ ଦେଲି, ଯେଉଁ ଜାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଟିଣ ବ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରିଦେଲି, ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ବି ପୁରା ହୋଲ୍ଡର ସବୁ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଡ଼ର, ଛୋଟ ଫିଡ଼ର, ଡିଙ୍କର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ ରଖା ହେଇଛି, କେବଳ ଏବେ ବଲ୍ ଲଗା ହେବନି ଏଇଥିପାଇଁ ପବନ ଫବନ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଚିଆଁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି କାମ ରହିଲା ପେପର ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଦାନା ଦିଆହେବ, ପାଣି ଦିଆହେବ, ଏଇ 3ଟା କାମ ଯାହା ବାକି ରହିଲା। ଏବେ ଜାଣି ଆଜି ପାଇଁ କାମ ଖତମ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସକାଳୁ ଲାଗିଛି, ଆଜି ଜାଣି ଏଠି 5ଟା ବାଜିଲା, 5ଟା କି 5:30 ହେବଣି ବୋଧେ, 5:30, ମାନେ 5:30 ବାଜିଲା। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଲାଗିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30, 12 ଘଣ୍ଟା। ତା ଭିତରେ ଯାହା ଖାଲି ରୋଷେଇ କିଛି କରିଦେଲି, ତା ସହିତ ଖାଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଧୋଇବାରେ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ହେମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜେଇ ଦିଆହେଲା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା ଚିଆଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଉ। କାମ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟିସନ୍ ଏଇଭଳିଆ ବଲ୍, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦାନା ମାନେ ଟିଙ୍କର ପାଇଁ ଆଉ ଦାନା ଏରା ସବୁ ରଖି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ଯେଉଁଦିନ କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ସୁପରଭାଇଜର ବାବୁମାନେ ଆମର କହିବେ ଆଜି ଚିଆଁ ଯାଉଛି, ସେଇଦିନ ଯାହା ପେପର ପଡ଼ିବ, ଦାନା ପାଣି ଦିଆହେବ, ବାସ୍ ସେତିକି କାମ। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲୁଡ଼ିଂର ଟୋଟାଲ୍ କାମ ସରିଲା। ଚିଆଁ ଆସିଲା ଦିନ ସେ ପାଲ ଯାହା ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାମ ରହିବ ଆଉ। ଭିଡ଼ କାମ ସବୁ ଜାଣି ସାରି ଦିଆହେଲା ଆଜି। ଆଗୁଆ ନ କଲେ କ'ଣ କି, ଏକୁଟିଆ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ। ମାନେ ସରିଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ କାମ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଚିଆଁ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ, ସେଇଦିନ ଯଦି ସବୁ କାମ ରଖିଦେବ, ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଚିଆଁ ରଖି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ପୀଡ଼ା। କାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କାମ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଲେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେବ। ତା ସହିତ ରାତିରେ ବି ଚିଆଁ ଆସିବ ନା, ଦିନରେ ଆସିବନି, ରାତିରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିନ ଯାକ କାମ କରିଥିବ, ପୁଣି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେବ, ତା ସହିତ ଟ୍ରେ ବୁହୁ, ଚିଆଁ ଗହଣ, ଏମିତି ବହୁତ କାମ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆଗୁଆ ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ କି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚିଆଁର ସବୁ କାମ ଖତମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାହା ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆମର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ଧୁଇଁ ଧୁଆଁ ହେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇକି ବଜାର ଆଡ଼େ ଯିବା। ଯଦି ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଆଉ କି ବଜାର ଆଡ଼େ ଯିବ, ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ହେଠୁ ଟିକେ ଚାହା ଫା ପିଇ ହେଠୁ ରୁଟି ତରକାରୀ କଲେ ବାପା ମାଆକୁ ଦିଆହେବ, ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆମର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବିଲରେ କେତେ ପାଣି। ହଉ ଯିବା, ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ବାହାରିବା ଆଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଫାର୍ମର କାମ ଏତିକି। ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଷୁ ଅଛି, ଚଷୁକୁ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଚଷୁ ସବୁ ବସ୍ତାରେ ରଖା ହେଇନି, ଏଟା ସବୁ କାଲି ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।